Perkenalkan, nama saya David Sosra. Perkenalkan, nama saya Adnan Jaradika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Palsu. Kali ini kami akan menjelaskan hasil analisis keterangan kami untuk model data. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Iya, Pak. Nah, pertama itu berapa kali sehari Bapak memberi makan ternak dombanya? Kalau pakan ya itu kita standarnya itu 3 kali sama dengan manusia, karena domba itu dia secara metabolismenya itu dengan manusia sama, dari organnya, dari cara pengolahannya, dari sakitnya, dari apanya. Obat-obatannya pun kalau dia pilek, flu, ataupun mencret itu dengan manusia itu hampir sama. Jadi indikasinya dia kan makhluk hidup, ya orang juga makhluk hidup hampir sama. Terus kebutuhan bagi hewan ternak apa? Kalau makanan itu variasi makanan itu ada yang sifatnya dari yang utamanya itu memang hijauan. Hijauan itu mungkin tahu yang namanya hijauan. Coba rumput. Nah itu kayak rumput, terus kayak dedaunan, itu makanan inti dia. Tapi dalam skala besar, gitu kayak model di kita ini, itu harus ada kombinasi pakan, sifatnya pakan alternatif, gitu, dari mungkin dari pakan kering, dari ampas tahu, tambah diserap, karena domba itu juga butuh asupan vitamin seperti mineral, terus kalori, karbohidrat, sama serat. Nah, itu kita yang harus tahu unsur-unsur apa yang ada di situ. Kalau untuk pola pakannya tetap sama 3 kali sehari. Kemudian berapa kali sehari nih Bapak membersihkan ternak domba ini, makanan untuk domba ini? Kalau ternaknya itu sih kita jarang dibersihkan. Yang kita bersihkan adalah kandang. Karena kalau kandangnya bersih, otomatis hewannya juga bersih. Jadi kalau kandangnya kotor, itu ternaknya dibersihin percuma.
Jadi yang paling penting adalah membersihkan kandang dulu. Itu tiap hari. Apa yang Bapak lakukan jika ada salah satu hewan ternak terkena penyakit? Terkena penyakit, yaitu kita pertama kita lihat dulu penyakitnya apa. Gitu kan di domba itu yang lebih banyak mungkin seperti kembung, mencret, apa segala macam. Ya antisipasinya pertama hewan itu harus kita pisahkan dulu. Gitu, dikhawatirkan penyakit itu menular dengan yang lain. Kita pisahkan, kita isolasi, itu dipisahkan, terus kita kasih makan kembali. Jadi jatuhnya isolasi ya. Apakah Bapak rajin memberi vaksin kepada hewan domba ini? Kita setiap hewan yang datang kita vaksin. Gitu. Ya vaksinnya itu berupa vitamin, ada juga antibiotik. Gitu. Terus vaksin yang dipakai ya? Vaksin yang dipakai, kita ada vitamin. Kalau vaksin sih secara ininya nggak ada. Gitu. Kita cuma vitamin dan antibiotik. Kotoran hewan dari hewan domba ini dibuang kemana, Pak? Atau bisa dimanfaatin? Cenderung lebih banyak dimanfaatin karena itu kan bisa buat pupuk organik gitu, kayak air kencingnya itu bisa jadi POC. Nah, POC tahu nggak arti POC? POC itu pupuk organik cair. Nah, itu buat air kencingnya. Nah, kalau untuk pupuk padatnya itu buat kotorannya. Itu buat tanaman. Gimana hewan ternak? Kalau hewan ternaknya agak tidak stres gitu. Ya pertama pasti dari pakan gitu, karena jenis domba dan kambing itu berbeda. Nah ini yang kita di sini karena domba itu stresnya hewan itu ya pertama dia itu sudah pasti karena pertama mobilisasi, dia baru datang dia stres itu biasanya itu waktunya juga nggak lama karena sifatnya dia komunal. Untuk domba itu berkelompok, jadi karena stres itu karena perpindahan tempat aja. Berapa sih jumlah biaya perawatan hewan domba ini kalau selama 1 bulan? Kalau selama 1 bulan itu kurang lebih satu harinya itu kurang lebih Rp3.000. Berarti kalau 1 bulan itu sekitar 90.000. 90.000 itu dengan hitungan pakan yang alternatif. Itu alternatif itu bisa kayak silase, konsentrat, ditambah ampas, ditambah juga hijauan. Ada nggak kayak suka duka yang Bapak ambil dari hewan ternak? Apakah Bapak emang menikmati usaha ini, hasil usaha peternakan ini, atau gimana? Ya kalau setiap usaha itu kan pasti yang kita kejar adalah hasil. Ya kalau itu kembali lagi dari cara pengolahan kita. Kalau pengolahan kita baik, pengolahan kita benar, insya Allah pasti ada hasilnya. Ya, kalau suka dukanya ya pasti ada. Ya, ada dari kala hewan yang kita banyak itu dengan cuaca, mungkin faktor cuaca, faktor pakan itu malah bisa menyebabkan kematian. Itu yang suka dukanya ya pasti dapat hasil. Kalau dukanya kalau ada hewan yang mati. Baik Pak, segitu aja sih Pak. Oh, udah? Pertanyaan yang mau kami tanyakan. Ya.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going, I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.